جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اب ہم کریں گے موصوف سے. اچھا، جو ابھی سن رہی ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے ساتھ کاپی پینسل ضرور رکھیں، کیونکہ اب جو ہماری ترکیبیں ہوں گی ان میں آپ کے علم میں ہے کہ بھئی زیادہ چیزیں تو نہیں لکھی جا سکتی، اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ خود اپنے ساتھ لکھتی رہیں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان رہے. ٹھیک ہے، اب ہم پہلے اجرا کریں گے جو ہے نا مطلب مرکب توصیفی کی. جی مرکب توصیفی کا. دیکھیے مرکب توصیفی کی پہلی علامت جو ہے اس کو دیکھیے. دونوں اسم نکیرہ ہوں یا دونوں معرف باللام یعنی معرفہ ہوں تو عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں. جی اب دیکھیے، اب یہ علامت جو ہے نا اب اس کو سامنے رکھیے گا. اب ہم مثالوں سے دیکھتے ہیں، یعنی اس کو سمجھیے اور توجہ کیجیے گا. دونوں اسم نکیرہ ہوں، یعنی پہلے کیا تھا مرکب اضافی اور توصیفی میں کیا فرق ہوگا؟ پہلے اسم نکیرہ دوسرا معرفہ تو مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہے، پہلا اسم بھی نکیرہ ہو دوسرا بھی نکیرہ ہو، پہلا بھی معرفہ ہو دوسرا بھی معرفہ ہو. ٹھیک ہے، جب آگے ہم تیسرا وہ اسٹیپ پہ مبتدا خبر کا کر لیں گے تو ہمیں تینوں کی پہچان الگ الگ واضح ہو جائے گی. تو دیکھیے رجل عالم، رجل عالم. اچھا، اس میں ایک اور بات جو آپ کو بتلانی تھی وہ بھی توجہ کیجیے گا، وہ پہلے دیکھ لیجیے کہ دیکھیے موصوف پہلے آتا ہے، پہلے جو اسم ہوگا اس کو موصوف بنائیں گے اور صفت بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی لفظی پہچان، عام طور پر لفظی پہچان یہ ہے اچھا کہ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے. یعنی ابھی آپ جو اعراب لگا ہوگا اس میں آپ کو پہچان آسان ہوگی، جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی صفت کا ہوگا. اچھا، موصوف صفت ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں، مطلب موصوف ہوگا اس کے بعد صفت ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ موصوف یہاں پہ ہوگا صفت جملے میں آخر میں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. اچھا، تیسری چیز یہ ہے میں سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے موصوف صفت مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں بنتے. جیسے مرکب توصیفی مرکب اضافی تھا نا کہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنتے تھے؟ جملے کا جز. مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنتے تھے؟ جملے کا جز. بس مضاف مضاف الیہ، آگے کچھ نہیں بنیں گے. بات سمجھ میں آگے جی؟ اچھا اب دیکھیے گا، اب ترکیب دیکھیے. چونکہ یہاں پہ اب جو ہے نا مطلب کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ آپ نے دور کرنی ہے. اب ترکیب آپ نے خود لکھنی ہے. جیسے مرکب مضاف مضاف الیہ میں تھی، دیکھیں رجل عالم اور رجل موصوف عالم ضابطے کہتے ہیں. اب دیکھیں ساری چیزیں دیکھیے، دونوں کا اعراب ایک ہے، ایک دونوں نکیرہ ہیں، رجل بھی نکیرہ عالم بھی نکیرہ. اچھا دوسری چیز حل ہوگی. تیسری چیز دونوں جی دونوں مذکر ہیں مؤنث نہیں. اچھا تیسری چیز دونوں میں فاصلہ بھی نہیں ہے. اور موصوف پہلے اسم کو کیا بنائیں گے؟ موصوف کو دوسرے کو صفت. رجل موصوف عالم صفت. بس
मौसूफ सिर्फ मिलकर आप अभी ये कह सकते हैं मुरक्कब तौसीफी हुआ। बस ज़हन में रहेगा जी इंशाल्लाह। ऐसा शख्स जो कि आलिम, आलिम शख्स, कोई आलिम शख्स, क्योंकि नकीरा है। किताबुन कदीमुन, किताबुन मौसूफ, कदीमुन सिर्फ, मौसूफ सिर्फ मिलकर मुरक्कब तौसीफी, जुमले का जुज़। आगे जुमला, जुमले की तरकीब आगे, फिर हम इसको इंशाल्लाह करेंगे। बलदुन अजीमुन, बलदुन मौसूफ, अजीमुन सिर्फ, सारी चीजें आपने मौसूफ सिर्फ में देखनी है। रसूलुन करीमुन, रसूलुन मौसूफ, करीमुन सिर्फ। कलामुन जदीदुन, कलाम मौसूफ, जदीदुन सिर्फ। इम्रअतुन आलिमतुन, इम्रअतुन आलिमतुन, इम्रअतुन मौसूफ, आलिमतुन सिर्फ। अब देखें यहाँ पर क्या है, दोनों नकीरा है, दोनों मुअन्नस है, दोनों मुअन्नस, इम्रातुन भी मुअन्नस और आलिमतुन भी मुअन्नस, दोनों पे एराब एक है। ठीक है, तो इमरातुन मौसूफ हो गया, आलिमन सिफ्त हो गया। कोई आलिमा औरत, बलदतुन तय्यिबतुन, बलदतुन मौसूफ, तय्यिबतुन सिफ्त। कलंसुअतुन जदीदतुन, कलंसुअतुन मौसूफ, जदीदतुन सिफ्त, दोनों नकीरा। अगली मिसालें देख लीजिए। अल अब्दु ज़ईफ, अल अब्दु, अब दोनों मुअर्रफ बिल्लाह में, दोनों मारिफा हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों पे एराब एक है। अब तनवीन नहीं आ रही, क्योंकि तनवीन से रोकने वाली चीजें हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम आगे करवा देंगे। बहरहाल अलिफ लाम की वजह से तनवीन नहीं आती। अच्छा, अब देखिए दोनों मारिफा है, अल अब्दु ज़ईफ, तो दोनों क्या होंगे, पहला मौसूफ अल अब्दु मौसूफ अज़ईफ से। अच्छा, इसी तरह अल मक्कतुल मुकर्रमतु, दोनों मारिफा है, दोनों पर अलिफ लाम है, इस वजह से। अच्छा, दोनों मौसूफ सिर्फ क्यों बन रहे हैं, दोनों पे एराब एक जैसा है, दोनों नकीरा है, तो ये क्या बनेंगे, अल मक्कतु मौसूफ, अल मुकर्रमतु सिर्फ। ठीक है, अब देखिए अर्रजुलुल करीम, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों पे एराब एक जैसा है, दोनों मारिफा हैं, फासला नहीं, इसलिए अर्रजुल मौसूफ, अल करीम सिर्फ। अब तरकीब में क्या करें, मुरक्कब तौसीफी कहने में। अल मदीनतुल मुनव्वरतु, अल मदीनतु मौसूफ, अल मुनव्वरतु सिर्फ। जी, अल बलदतु, अल बलदु तय्यिबु, बलदु मौसूफ, अल बलदु मौसूफ, अत तय्यिबु सिर्फ। अल जामिअतुल कदीमतु, अल जामिअतु मौसूफ, अल कदीमतु सिर्फ। अल किताबुल जमीलु, अल किताबु मौसूफ, अल जमीलु सिर्फ। अब देखिए मक्कतुन मुकर्रमतुन, ठीक है, जब क्या बलद, मक्का तो मौसूफ, मुकर्रमतुन सिर्फ। लेकिन यहाँ पे मक्का तो पे तरमीन नहीं आएगी, क्योंकि गैर मुंसरिफ है, वो आगे हम करेंगे। मक्का तो मुकर्रमतुन। अत्तालिबतु जिल जदीदतु, अत्तालिबतु मौसूफ, अल जदीदतु सिर्फ। ठीक है, मौसूफ से मिलकर क्या हो गया, मुरक्कब तौसीफी। अल इम्रातु सालिहातु, अल इम्रातु मौसूफ, अस सालिहातु सिर्फ। तो अब हमने, और ये कसीरुल इस्तेमाल ये मिसाल है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा करवाया है, और इसकी मिसालें काफी सारी हैं, कि भाई इसके इस्तेमाल कसीर है। अब कुरान पाक से देख लीजिएगा, हम शुरू से देख लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें जी, अस्सिरातल मुस्तकीम, ये भी जो मिसाल है इनके एतबार से, अस्सिरात दोनों मारिफा है, दोनों पर इल्फ लाम है, दोनों पर एराब एक जैसा है, तो अस्सिरात मौसूफ, अल मुस्तकीम सिर्फ। अजाबुन अजीमुन, देखें दोनों नकीरा हैं, दोनों पर एराब एक जैसा है, दोनों मुजक्कर हैं, तो फिर क्या होंगे, अजाबुन मौसूफ, अजीमुन सिर्फ। अल यौ बिल यौमिल आखिरी, अल यौम, अल आखिर, बा को साथ नहीं मिलाना, ठीक है। अल यौम, अल आखिर, अल यौम मौसूफ, अल आखिर से, मौसूफ से मिलकर जी मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, अजाबुन अलीमुन, जी जहन में बैठ रहा है जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाली जो सूरत है ना, ये कसीरुल इस्तेमाल सूरत है, कसीरुल इस्तेमाल, यानी आम तौर पर मौसूफ सिर्फ इन्हीं, इसी सूरत में होता है, तो दोनों नकीरा होते हैं, दोनों मारिफा होते हैं। जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस, असब, अच्छा ये नहीं।
अज़वाजुम मुतहहरतुन, देखिए अज़वाजुन मौसूफ, मुतहहरतुन सिर्फ। जी, अब यहाँ पे अगर आप तवज्जो से समाअत करी तो इसमें एक बात एक जहन में आएगी, अज़वाजुन मुज़क्कर है और वो जमा है, मुतहहरतुन जो है ना मुफरद है। तो याद रखिएगा जमा मुकस्सर की जो सिफ्त है वो वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है। अभी आप लिख लीजिएगा, जमा मुदक्कर की, जमा मुकस्सर की सिर्फ वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है। इसलिए मैंने कहा था कागज पेंसिल साथ रखेंगे, जो बीच में बात आया करेगी इंशाल्लाह आपको साथ साथ में लिखवा दिया करूंगा। जमा मुकस्सर की सिर्फ वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है। जी, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली वाली ये कसीरुल इस्तेमाल मिसाल है। इस इस्तेमाल को इस मिसाल को जितना आप तलाश करके आप हल करेंगे तो आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो इस मिसाल को आप जितनी मशक कर सकते हैं, असल में आराम आराम से लेके चलने का मतलब ये है कि आप लोगों को अब ये जो चीजें ना ये मैं वैसे एक दफा करवा के यानी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के जहन में बैठे अच्छी तरह, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके चले ताकि आप लोगों को फायदा हो। सिर्फ ये कि सिमात हो गई फिर आपको फायदा ना हुआ वो नहीं। तो आप अब ये वाली जो पहले वाला उसूल है इसको आप जितनी मशक कर सकते इसकी करें। दोनों इसम नकीरा उनको तलाश कर लें, मारिफा हो दोनों तलाश कर लें, ठीक है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब में आता है, ज़ालिकल किताब। अब क्या है दोनों मारिफा है, कैसे कि भाई इसमें इशारा है, पहला भी मारिफा दूसरा भी मारिफा है, ठीक है। अब दोनों मौसूफ से बन सकते हैं। ये वाली जो दो सूरत, ये वाले जो दो ज़ाब्ते हैं इनको इंशाल्लाह मैं आपको कल कराऊंगा। आज आप लोगों ने ये सिर्फ एक बात ज़हन में बिठानी है, इनका इस्तेमाल भी कसीर है, इनको आप जितना जितना आप मश्क कर सकते हैं ज़हन में बिठा सकते हैं बिठा ले, कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। जी चलें, बस दुआ भी कीजिएगा, तबीयत कुछ काफ़ी ठीक नहीं है, तो अल्लाह पाक उस जो है ना वो मतलब तौफीक अता करे कि हमारा ये सिलसिला चलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।